Ya. So aparador jud siya. Dump site naman eh. Dump site. Kuha naman eh. Pamain. Pamain. Pila? May pagdako na lang. Pila na lang? 90. Ito na lang. Ay mo ag box guys. Before and after ni ron. Nindot kini ano? Guman. Oh. Siya na ko. Ipang ako ko ko ko. Ngek 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 ngek.